yɛrɛ le bɛ taa a fɛ yen e bɛ mɔgɔ min kɛ a samara don i sen na ka taa moribananin dɔ fɛ min sigilen bɛ bon na ale jigi tigɛlen don ale bɛ client ɲini na ils sont désespérés parce que lui-même il est là il cherche ses clients qui sont désespérés de la vie il est dans la maison il les attend il est mɔgɔ min tɛ olu fɛ a ka kuma min f'u ɲɛna i ka ko la ko ni ka i ka ko bɛ kɛla ten dɛ k'i y'a lɔ ko i balimamuso min bɛ so kɔnɔ walima a bɛ location min na ko muso gbɛma min dɔ bɛ yen i tɛnɛmuso le ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu b'i kɔ subagaya la walima n'i ka i ka kow tɛ ɲɛ n'i k'i bolo bila ko la a bɛ tiɲɛ walima i ka affaires tɛ ɲɛna k'i bɛ taa sɔrɔ a b'a f'u ɲɛ ale yɛrɛ t'a fɔ siga bolo ma dɛ ko i bɛ taa i balimacɛ dɔ bɛ yen i kɔrɔkɛ walima i dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen k'olu t'i ka hɛrɛ fɛ a k'o f'u ɲɛna mais il est ma a ka kuma il t'a pas convaincu au kɔrɔ bɛ di i ma sɔn a ka kuma kama mais tu vois que donc vraiment a bɛ min fɔ la tiɲɛ kuma tɛ an balimaw anta ghayru mutasaddiq lahu i ma tiɲɛtigiya i ka lɔ kungo min b'o la tibaga ko ile mun taa moribananin fɛ a ka min f'u ɲɛna i ma sɔn a ma ko tile 40 40 jours tile 40 ala t'i ka seli fɛ an balima silamɛw tile 40 ala t'i ka seli fɛ ni le sala o tile 40 kɔnɔ i bɛ taga min an balima silamɛw hadisa premier na i sɔnna a ka kumakan ma o la i kafiriyala kuranna ma mais hadisa fila min Anas ka hadisa ye i taala fɛ mais i ma sɔn a ka kumakan ma a ka min fɔ i ma tiɲɛtigiya le fait que i taala fɛ dɔrɔn mais ce qu'il t'a dit t'as pas convaincu 40 jours ta prière n'est pas exaucée mais mun ne ko lase i ma le fait que i taara falanga moribananin fɛ le fait que i taara i ka ko di hamina jigitigɛbaga ma ile yɛrɛ jigi tigɛlen don ale yɛrɛ fana bɛ client ɲini na an balima silamɛw ka ne fama ko ɲuman d'a ma ala o k'an ɲɛ an balimaw silama caman de bɛ yen bi an balimaw la surtout musolakaw la u ka client ka siya an bamusow de la ka caya i b'a ye dɔrɔn ni ko dɔ sera parce que olu y'a limaniya ma bon olu caman y'a limaniya bɛ basculer le i bɛ olu tɛ se ka ko gbɛlɛn muɲu ni ko dɔ tigɛra ale kan dɔrɔn ale bɛ taa lagbalikɛla fɛ yen an terimuso dɔ ka ko dɔ ka ko fɔ ɲɛna olu na olu bɛ taa bɔ a fɛ yen an balima silamɛw mais n'a taala cɛ bɛna min fɔ an ɲɛna jinɛtigi ani kɔrɔtitigi ani moribana bɛna min fɔ an ɲɛna i b'a ye a tɛ sɔn mais le fait que a ma sɔn nin i y'a dɔn tile 40 i ka seli ma minɛ dɛ tile 40 ala tɛna k'i ka seli fɛ an balima silamɛw an b'a sɔrɔ k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ jogo jugu nin ma ala o k'an ɲɛ n'an balimaw alikahana n'a fɔra ko moribananin walima min ko a yɛrɛ ma k'ale bɛ ko dogoni lɔn ale o tigilamɔgɔ an y'a lɔn o baara nin ma daminɛ sisan moribananin nin ale ni jo baara ninnu kɔrɔti baara ninnu a ma daminɛ sisan a daminɛ depuis jahiliya wagati la depuis cibaga alayhi salatu wa salam depuis cibaga yɛrɛ ma ci fɔlɔ olu moribananin ninnu o caman de bɛ yen o bɛ baara kɛ ni jinɛw le ye an balima silamɛw o ni jinɛw le bɛ ɲɔgɔn bolo i n'a fɔ cibaga ka wagati la sallallahu alayhi wa sallam i b'a ye olu mɔgɔw ni jinɛw tun bɛ jinɛw le wele o jinɛw le tun bɛ yɛrɛ ɲɔgɔn sanfɛ fo ka taa san legelege la san fara fɔlɔ la o bɛ lala ɲɔgɔn kan ka taa i toloma jɔ n'o sera san fara fɔlɔ la kuma min bɛ fɔla mɛlɛkɛw bolo ala ka kuma min di mɛlɛkɛw ma ko mun bɛna kɛ tile kɔnɔ ko mun bɛna kɛ kalo kɔnɔ ko mun bɛna kɛ san nata min bɛna wolo min bɛna sa hɛrɛ kow la ala b'o min fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna ni mɛlɛkɛw b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jinɛw tun bɛ yɛrɛ ɲɔgɔn sanfɛ ten
kata san fara folo la kati tolo maja ko kuma kan shuye parce que kunta bela kuma shuye le depuis wakati ci ba ma ci fona sallallahu alaihi wasallam donc Allah subhanahu wa ta'ala kuma muneke Allah kuma bo ni les étoiles avec formuma anga kana ko lolo kuma wada me lolo temetolai lolo teme iba idra betayro minna natala abita jina jugu mu be yere sanfɛ mi be labana de parce que ale ba vokale kuma shuye jona mi ba le duguma ba fo nyene ka fo duguma tanye fo da se labama mi be dugukolo kokan donc abe tetele abolo abe kuma kan shuye parce que ale yere ka long il est convaincu que vraiment ko missile ala ka missile bina le bombarder ska exploser ayre lanbo la de mais amala ka kafriya ko sa ka karigbele ya ko son o be yere nyon ga kato kuma kan shuye parce que muna ale ni murbanan me nyon fe murbanani ale kolola murbanani nye ale kolola ala sosola o nye parce que murbanani ba ale batola parce que jina fle atena senga ko kinye fo ile ko do ka ale nye fono abadan parce que il te connaît pas o ale be moni mina oluka be alamu mina al ate mo suya kelenye adama dewle an dewle an hina be do nyona ibe se ki terike do deme sans compter si quelque chose walma ibe barima muso do ibe se ka deme ka sorite foi ko afa ibe se islam nyogo do deme mote jina ka relation na de na barima olu yere nyogo sanfɛ kata kuma ka usunye mais tiba nami kala sallallahu alaihi wasallam ani corona jigi mi kala corona kuma sala ka jigi vraiment o ka punition to juguyala o ma baran dabla mais anana o ka yani o halaki san konoy fokata sana anoko misili ke ko o bomi ka ni les étoiles bo o exploser mi ke ko jeni mi ke tiba nani ko fe sallallahu alaihi wasallam atona na juguya sise o so londra tiba alaihi salatu wassalam ani sahaba ko nyon fe ago sahaba ma ko ni lolo do borla ni lolo na lolo do tigela bitala fando fe ko do ba ko ko vraiment ko mo ba do lo wolola walma mo ba do le sala ko lolo ka bori o tayira ko mo ba do wolola o tayira ko mo ba do sala tiba ale salatu wassalam sura ka nyafo nyina sise ina ko corona bo fa nyina chuwa mina donc tiba ka yira la ko ni kay lolo be borila abe jina shintano mu be yere nyoro nyon sanfɛ kata meleko ka kuma kan shuye kana fo ka oni mu be barala murbana nu nye meno ka kuma ka kelen shuye ibe we na kana wuya bi kono ndo obo laka amali maslamaw do ka yira ana ko baranyumate mo ben barala wallahi ani jina lo be nyon bolo ani jo le be nyon bolo ibaye ale tigila mo ale sona jina onye jina ofene karabala ale nye ale be jina la batola mike do o jina ofene be ko do fo ale nyine vraiment ni o bena ala tama o be ke amal maslamaw sinon jina fle est-ce qu'il y a quelque chose de plus pauvre que les djinns? Il y en a pas. Adamane ka fisa katme jina ka mais adamane minta yere kalama de slama fofo minta yere kalama ole minta ka ko di murbana numa kaso ile yere ka fisa katme jina ka ole wo son jina o jina jugu nu olu be niso dia o ka mon la o ka alamu la o yere fait mamna no ka ye kwa adama dendo ki imaji olu nye no ka adama dendo bo olu batola parce que olu yɛrɛ sɔnna k'a ye ko ala ko walaqad karramna bani adam ala ko n ka adamaden de bonya n ka jɔnw la n ka adamaden de bonya k'a kɔrɔta jinɛw yɛrɛ sɔnna o ma mais ni jinɛ ka yɛlɛ adamaden bɛ taa majigi ale ɲɛ majigi min ka kan ka kɛ ala subahana taala ɲɛ k'i yɛrɛ majigi ile k'o majigi kɛ ale ɲɛ ale tɛ dan sɔrɔ a yɛrɛ la tuguni i m'a ye ale b'a yɛrɛ ye donc mashallah vraiment ale fana bɛ waso jinɛ tɔw ɲɛfɛ an balima silamɛw n'an balimaw an y'an yɛrɛ kɔrɔsi
o morobana nu wallahi o bela jeme barakalani jina shijina wole ama subhanahu wa ta'ala dali kan kisu kabo toro ya ma ala o kanye dambare maw adama de fle Allah subhanahu wa ta'ala ko wa khuliqal insanu da'ifa adama de alaka anda mais on est faible. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, mais l'être humain est tellement faible. Allah a l'enfanté yanino. Allah a demandé à descendre. Allah a demandé wati shamabe. Ale makobe se fendo le la fona ka ere deme parce que l'enfanté yanino. Amade maslamaw donc wadamade ale wati dola ale balo ko alale subhanahu wa ta'ala bise ko bela jenila mais wati dola ibe jitiga ko son abeta ka ko di jinauma abeta ka ko di morobana numa amade maslamaw donc pour que olu ba ale latanga parce qu'elle avait corrosi d'en fait, elle avait protection d'en fait, elle avait la protection ni. Au dessous de la fin de boulot faux, mourou banani, faux djina moro, mouni djina ou barala, amadama slamo. Donc, elle avait la solution mais rodmela, olé mourou bananou fait aïe. Donc, abeta kata, kolube ale latanga, kolye korota di alema, kolye tora mimba ale kambi. Ko le tora ni wuli ka bo ale kan parce que ale nyaba yere la ko ale mo mi il est faible dans bari maslamo il do fene ya lo jina fle al jina shinjana nu ale be ko le ile nye ate ko le nye parce que i cheka ine abadan ale te ko le nye parce que bina wari dama jina yere ma ko te wari lawo abadan ale te ko le nye que parce que il a fait à bord de dama là elle la nuit du mêlé tiki bolo olé pour que il va faire aller quand abla jeni ke jahannama mo ina fala ko fo corona kono Allah subhanahu wa ta'ala ko di inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir donc au morobananou on dit djina mume barakela djina tena fokuye warda alema là mais même lui son but là c'est de t'égarer lui son but là c'est de te faire que tu sois son partisan dans l'enfer. Donc c'est pour cela tout ce que tu vas lui demander il va le faire pour toi parce que d'abord il sait très bien que ce que lui t'a demandé par les désobéissances que tu l'as accepté. Donc, c'est comme une sorte de contrat entre vous, chers frères et chers sœurs. Donc, sinon, allez te couler tes bansane, abi couler quand soit itama kodo le coson. Ama soit avec la famille comme madame ala au kanye. Donc, barimas lamao. Au djina nous, au djina chitana nous. Aya lo femu lo. Mimba yira yere ko. O te se kasi ika la nyinima ko demande mama yira il est venu à cause du djina shitana mimani il n'est pas fort il n'est pas puissant il est faible il est pauvre adama de fleur na me fera ni ya me tere la colonie ti me fera nga construction ke wala ma itara yoro dola ko ika terrain do sang vraiment me fera ika so joaka au terrain il est à so ça il veut so jo il est sur fin de le kumbe djina do kumbe le kumbe yesiki bagay mais le fait qu'il est na loli ke il o djina no le yoro le bla il est te yoro bla lu nye o ba yira le comme féminin au dessin nous il n'a aucun pouvoir faut to bolo mais islama do le be adama de do le be o lu bete ka ko be do djina o ma ibe o djina o funa be niso dia ale funa be pouvoir soro aka mo fe aka alamu la aka djina o fe o lu funa be sira ale nye parce que lu nyabala ko no adama de do be sarana o ba le bato la mbari maslamo donc mi ba yira
qu'il veut être ko di femi mani wallahi a desen nous ati se foi là o ye folo mi ye ka ira ko jina yere ale danino ala ka jina o dan hein jina shintana nous ala le ko dan de tout ce qui était créé toutes les créatures sont des choses qui sont faibles. C'est le créateur qui est le plus fort, qui est le plus puissant, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc jina nous yere lu la sulu lu aslu yere lu yere mo desene fin desene e bi ile ti yakodi fin desene mo se amune nyeima amari mawo anna ki ka kodo nyeima ateke ni nala subhanahu wa ta'ala ka la abekala ka latika le kono ala le be so ama fono abe soro ka ke ko lu ke sababu ye sababu jugu ye amari maslamo kanifo ko madama ala o kanye na amari mawo o jina nu mi ba yera ko te se foila o fora jumeye o ye fen deseni ne hein o lu deseni no aflana jina fene be sa jina fle ala ka dan abe sa ina fu be sa ile mi tala fe kitika ko nya ile be sa tuma na jina fene be sa tine donc dan fen be sa o ba yera ko dan fen deseni no o dan fen nu o te se ka foi nyaima ati se ka korota dima ati se ka here dima annaka tora do boyika weta sura ala le kusona ko tora be wole ka boyika olu ya fangate wal mani herado selema ala le ngala te ko here bi soro amari maslamo me ka be ala tama ala le be sonfono ko lu ke sababu juguye amari maslamo kalifa mo ni madama ala o kanye do olu jina jugu nu mi ba yira ana ko o desenno o ka barao ni tala fe o ka bara limité no Allah subhanahu wa ta'ala fle ala ko ud'uni astajib lakum ko ale anyale ala wole o hamna kola ni ga ala wole ko ala here kinye ala be here kinye fo adan fo ni le here kala sababuye ki ka o here kotige parce que adama de jurumu olu bi ka here o lalo olu bi ka soro o lalo olu bi ka harjige shama tige ala soso koni sino Allah subhanahu wa ta'ala aka o here o olu ko kotige abadan mele tina mo tara jina fe murbana ni fe walma o jina shitana o fe mima ira ko te se foila ale bina ko mi kinyene ko mi ke here ko mi lasima ka be ala tas asma tala ka latige mare o here nu o limité nu atita nye fe o olo se be mo do e be mo mi ta murbana fe wati be abaka ka barale o parce na tala bi ni bi nyana ibe dro wado abetige fo chaque fois bita kura ya o ba yira le ko femu no ti se foila amal maslamo ka fa ko madama ala o kanye mi ma yira ko desen no fena bal maslamo oni mu yira be baralani parce que jina fle jina shitana o koni moro bona nu ni oni jina shitana o be nyon fe e be ta soro c'est une sorte de contrat comme ga fo choya mina dina fleni abina fo abafo tira mo nyine a ni be fe ne be kolonye ni ko ni be fe ne be ibe kamana ko ke koni a o se ga ke me ne ko ni be ko do nyini fe a do be ta ke abafo dina nye bon ne fleni comme quartier là vraiment ne mo l'enfotele fanga tenna mais même nyini fe ni wati mo do be fe ka ne bugo même nyini fe ba tina mo boloja olo se mo do ye wa fa ne mi de ke na ka bolo wuli ka be do coup de pointre ba bolo le be ja parce que muna jina tigilo ale jina contrat mo ni no chede ale ba fo jina ko ni mo ko ka be fe kan mo ko be fe ka ne bugo ko ni on ma coup de pointre ya yiji ba ya bolo mine lui ba yedro ale be ko le ponji ya te se ka di bolo janne donc a bolo be jina jugu le bolo ba de maslamo do bay o te ke abadan fo jina fana ko do nyini fe ado fana jume o ka baranu wa de join aba fo do ba fo ese ko bon ne be fe me ke mo mi mankadi hein il devient une star dans le quartier wol manga kuma ka me dia maunye do mbare maw aba fo nyina bon ngame mais me fait il jija il veut seli farda mun kela kalo kono il jija seli farda kele be ibo kenenye abo le funyina parce que ale bi bla ko de la
comme on sait qu'il a de Jahannam, allez la ligne bolée, soit les Yannick Tekavo, ah, il vient faire notre aliment là. Lui, son but là, c'est de t'emmener dans l'enfer avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il va te dire, ok, j'ai compris, mais si tu veux que tous ces miracles, tu veux avoir ces miracles là, dans les prières obligatoires que tu fais, donc dans le mois, il faut faire une prière pour moi. C'est-à-dire, il peut choisir la prière de As. Il va dire, ah bon, la prière de As, dans le mois du mars, il faut faire une seule prière de As pour moi. Ou bien, il faut faire 2 prières pour moi. Ou bien, lorsque tu prends l'ablution, à chaque fois que tu prends l'ablution, il faut toucher ton sexe avant d'aller prier. Donc, avec quand il fait fono, ni sonoma ko bara, il va aller faire avec kodo kinye. Sinon, Jinatana, allez milon, il t'a bademayo. Il t'a fait, il t'a baillé, il t'a mochi, a été mon kele, a été d'affaires sur kele, mais ni qu'à carabéligne, il t'a sur, il faut t'assurer quoi dans les cas en bas de Maslamo. Doit joindre, il t'a baradjouke, le Jina Djouba va faire un bon. Ne connaissez pas Mikel, avant de faire un boy, ni Marafa qu'on chilanela, ne me mini fait, ya Julia Marafa can answer. Abo fo jina mna bo nga me ne fe na be mi nyini fe I jija ibe abese afo yete mathalan kibe qur'ana yoro dota wala ma qur'ana yere bita qur'ana sa sugula ibe ta cabinet bita qur'ana bla cabinet kono wallahi ni bela jeni me kela par no kela doro ibe ale fe na be karabenye il devient comme un anti-balle ni marfa chileila ibe doro mo nyantala olu yere be na lo on me fait nos blagues, fait même bali contre-calé à Tifa Tessima. Parce que Mouna, c'est un contrat qui est entre vous. Il a qu'à attaquer, il faut les faire attaquer. Il va me dire, ah vraiment, il y a marfa tchala, ah balite douala. Et, subhanallah, au tiglamao, ani Jina Djougou, ani Moro Bananou, non bolo, au lieu de Baradjou Kela Kadama, Walma, avec Barado le Kela, Jina Djougou, Chitana, Jina Ouye, au lieu de faire aller faire Karabalanye. Adolphe avant faut qu'on non qu'on y connaît corota fait ni qu'on veut ka ado be ka imam bonda yere la walma wajibi kelaw avant ni be ko ni qu'on veut fait ibe jama soro woni ka misri be fa walma ibe na flotu le fait hein les richards o le be ni ka misri la wakati be niveau le kokoni angol ma ni fait I jija avant faut qu'on muso agwato va faut qu'on muso ka lada la règle de la d'une femme au djelou on va voir qui veut tota ni kota qui os ibota ibo sebek ibo koronas salibo sebek ni o sebek korana la wallahi amal maslamo ka musoka landa joli ibe karawo karamote jugu abe to leta o sebe ka korona sebe no ye amal maslamo de no kela doro iba yedro o Jina Djougou koko kadai o tina ma ba kai parce que ale ka lo kala so tala ko la yamassuhu illa almutahharun comme mote ma qur'an na foli mo mi kaseni bon muso flani muso bolo be jila abi fo ile kaka na qur'an kana akana selike akana sigi misiri kono parce que fen non ne bala mais Jina be mfo Jina Djougou be mfo ba ko be to landaleta wala da jenneta ka qur'ana sebewi ka qur'ana sebe no ye subhanallah aba foko aba funyina a ni ko me fe ko ni ibe place bako mi no madre ka ke beye ibe ale rebe fe no nyini fe ki bo ke ala subhanahu wa ta'ala mi ki le dan hein ala to façon nyini fe abadan ha ambadi maslamo do jume ibe ta do so aba foko a qui demi kadeni dem bela jeni qui o do luguma o ko bi de no faga o de o luguma isa Allah subhanahu wa ta'ala fle ana ma de kada lay ani kala la batu bay chugo que vraiment ba la batu la ile re vraiment kala batu kala waray itna yiro shala bna ko komi ibala batu la ne ala ba nyini fe o I de no dinema la mais Jina bo nyini fe ko shama le baby o beni ni weren kono ama so tara dare kan kisi ka bo ma la o kanye ka bla jen la tanga la o kanye do bare maw
amina mi ka kuma laba insha Allah o ye jumɛn ye o le adamaden an ji an la alala i ye la ala sɔn ta la i ye sɔn ala ma i kana jigi ta ala sɔn ta la abadan olu ko sɔn cibaga alayhi salatu wa salam lon dɔ la a ye Abdullah ibn Abbas a y'a minɛ a kama a ko ya gulam a ko ile funke a ko iza sta'ant fasta'in billah a ko meme ɲini fɛ n'i bɛna dɛmɛ ɲini wagati wagati n'i bɛna dɛmɛ ɲini ala fɛn dɔ fɛ wagati wagati fasta'in billah i ye dɛmɛ ɲini ala kelen pe fɛ i ye dɛmɛ ɲini ala kelen pe fɛ amalima silamɛw donc n fana b'o ladilikan de fɔ an ɲɛnɛ mun b'an filɛla direct la aw mun nana ka na an lamɛn an jami cibaga alayhi salatu wa salam a ka ladilikan a ye min di Abdullah ibn Abbas ma ko ya gulam idha sta'anta fasta'in billah ko n'i bɛna dɛmɛ ɲini waati waati dɛmɛ ɲini ala fɛ dɛ parce que adamaden ni adamaden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan idha shtamat umma an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bima kataba Allahu laka wa idha ijtama'at an yadurruka bi shay' la yadurruka illa bima kataba Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf aw kama qala alayhi salatu wa salam tiba ko funengeni ma ko ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan adamadenw la adamadenw min bɛ se ko la i n'a fɔ an bɛ duɲa min kɔnɔ n'a fɔra ko mun fanga b'o la les procureurs les grands militaires président babaw fangatigiw n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ani setigiw nafolotigiw milliardaires les hommes puissants n'olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ale ni jinɛw parce que ciba ko sallam iza ijtama'atul umma c'est-à-dire hali jinɛ bɛ don a kɔnɔ hali mɛlɛkɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛ don nin kɔnɔ hali jinɛ min bɛ se ko la n'olu bɛɛ farala adamadenw kan ani mɛlɛkɛ babaw hamalatul arsh mɛlɛkɛ dɔw bɛ ala bolo olu de bɛ ala ka arshu ta la olu ka bon ka tɛmɛ mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen kan ciba ko sallallahu alaihi wa sallam ko o mɛlɛkɛ kelen ko ka bɔ a tolo min na a ka ɲi tolo na ka na kamakun na yan wallahi ko san biirika san 100 chevalier min ka teri ko o bori ka bɔ yan ka na yan ko chevalier min ka teri san 100 ka bɔ o hamalatul o mɛlɛkɛba o tolo fana ka na kamakun na ko san 100 a ma se yen fɔlɔ a ka bonya kosɔn o mɛlɛkɛ kelen ko n'a lɔla a lɔ a sen a bɛ bɔ san fara 7 la fo dugukolo 7 a ka janya kosɔn o mɛlɛkɛ babaw n'o ka fanga olu de bɛ ala sɔnna tala ka arusu ta la ani k'o fara mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen kan ani jinɛ bɛɛ ani adamaden bɛɛ mun bɛ se ko la ko n'u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko bɛna nafa dɔ se i la adamaden ma nafa fitinin ko bɛna nafa dɔ se i ma ala sɔnna tala ko ciba ko sallam la yanfa'uka bi shay'in ko tɛ se ka nafa foyi lase i ma illa ma kataba Allahu lak fo n'ala sɔnna tala ka min sɛbɛn i ma an balimaw jaa i b'a la ko nɔ k'i bɛ hɛrɛ ɲini na murubɔnaniw fɛ jaabi i yɛrɛ ma ko sala ala bana sɔnna tala bana ko bɛɛ lajɛlen décrété la ka ban ala ko fɛn fɛn bɛ se ko la o tɛna se ka hɛrɛ dɔ fitinin lase i ma fo n'ala sɔnna tala sɔnna min ma an balima silamɛw a bana k'o contraire fɔ a ko n'o fana farala ɲɔgɔn kan jinɛw la adamadenw la mɛlɛkɛw la ko bɛna tɔɔrɔya dɔ se i ma walima mɔgɔ dɔ ko a bɛna i don kaso la a bɛna balawu dɔ lase i ma sisan ciba ko sallallahu alaihi wasallam ko la yadurruka bi shay'in ko tɛ se ka tɔɔrɔya foyi lase i ma fo n'ala sɔnna tala ka min sɛbɛn i ma n'o kɛra ala sɔnna tala a b'o kɔ a b'o kɛ hɛrɛba ye ka d'i ma an b'a sɔnna tala dari o hɛrɛ min bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ ka siya an b'a sɔnna tala dari ka hɛrɛw caman ɲɛsin an ma ala o k'an ɲɛ ka an latanga ala o k'an ɲɛ n'an bɛ latanga ɲini latanga bɛ ala de bolo an bɛ latanga ɲini ala fɛ k'ala kɛ k'an kɔrɔsi wagati bɛɛ lajɛlen ala k'o k'an ɲɛ an bɛ kɔrɔta min ɲini na kɔrɔta b'ala de bolo k'ala kɛ k'an kɔrɔta wagati bɛɛ lajɛlen ala k'o k'an ɲɛ an bɛ siran n'a majigi min ɲɛ
ame sarana doyama minye ama subhanahu wa ta'ala dali kan kisi ga bom majigini doyama bela janima ala ukanye ame korota yoro munam ama subhanahu wa ta'ala dali kan korota yi wakati be ala ukanye ame majigi yoro munam kan korota yoro la ala ukanye kan bela janila banya ala ukanye alhamdulillah ala na min noya anya insha Allah kabe ni kitini ma olebe ni ama subhanahu wa ta'ala dali anga min fo na bena sababama ufarana alala alhamdulillah menanga min fo ni defo mu yela kono uba yira ko on loni ta ana anga karane diale albi ame karane la amel bi ame loni srale ka loni nyini wati be do alhamdulillah na bena sababama alhamdulillah menanga defo mu ke ubulanka loni fitina ani shitana la ama subhanahu wa ta'ala dali kan kisi ka bo shetana toroya ma law kanye kan bela jeni sutra law kanye daga nafana baraka Allah madama wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.